नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। असद आशिर को जाने से रोक लेता है। हम भाइयों की जुदाई ने अब्बू की जान ले ली। वो तुम्हारे जाने से बहुत गमज़दा थे। उनकी मौत के कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं। हम साथ रहेंगे तो उनको कब्र में सुकून मिलेगा। मुझे ईशल के यहाँ रहने पर कोई एतराज़ नहीं है। चाहता हूँ कि तुम रुक जाओ। हम पहले की तरह प्यार से रहेंगे। रोहन की आंखों में आंसू थे। भाई रुक जाओ, मुझसे तो अब्बू के जाने के बाद सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे अब दिलासा कौन देगा? आप दोनों के सिवा मेरा कौन है? मुझे आप दोनों में अब्बू की शक्ल नजर आती है। रोहन ईशल को कहता है। ईशल भाभी, आप कहें ना आशिर भाई को। आशिर, असद और रोहन तीनों एक दूसरे के गले लगते हैं, मगर आयशा के दिल में छुरियां चल रही थी। इस डाइन को ताया अब्बू की मौत की वजह से फिर से घर में एंट्री मिल गई। असद को देखो, जिसको निकाल दिया था उसी को फिर से घर में रख लिया। मुझसे जरा भी मशवरा नहीं किया। वैसे तायाबू अगर जिंदा होते तो आज मैं इस घर में ना होती। तायाबू ने मरकर मेरी जिंदगी को आसान बना दिया। जब असद ने मुझसे पूछा था कि मेरा मुंह सुर्ख क्यों हो रहा है, एक दफा तो मेरी जान ही निकल गई थी। शुक्र है खुदा का, तायाबू के मरने से मेरे सर से सबसे बड़ी मुसीबत टल गई। दूसरी तरफ आयशा की माँ आयशा को कहती है, इस बार तो बच गई, मगर आगे नहीं बचोगी। ईशल के साथ कुछ ऐसा वैसा मत करना, अभी तुम्हारे सर पर खतरे की तलवार लटक रही है। ईशल बहुत अच्छी लड़की है, उसके साथ बना के रखो। आयशा अपनी माँ को कहती, अम्मी मैंने ताया अबू को नहीं मारा, वो आपकी फोन कॉल की वजह से मरे हैं। मुझे मत समझाएं, अपनी इस लाडली को समझाएं जो हर वक्त मेरे नाक में दम करके रखती थी। इससे पूछें इसकी बहन हूं मैं या ईशल की बहन हूं। हर वक्त मुझे नीचा दिखाने पर तुली रहती है। अम्मी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी और इस घर की फिक्र करना छोड़ दें। यहाँ मुझे मेरे तरीके से सबको डील करने दें। आप बस अब्बू को संभाल लें। मेरी तरफ हकारत भरी नजरों से देख रहे थे। मैंने अनाया की शादी रोहान से आप लोगों की इज्जत बचाने के लिए की है। थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो ही जाती है, मैं भी इंसान हूँ। मुसर्रत खामोश हो जाती है। हामिद मुसर्रत से बात नहीं कर रहा था। तुमने अच्छा नहीं किया, मेरा भाई दुनिया से चला गया। तुम्हारी धोखेबाजी ने उसकी जान ले ली। मुसर्रत कहती है, हामिद प्लीज इस तरह रिएक्ट ना करें। अनाया सिर्फ मेरी बेटी नहीं, आपकी भी बेटी है। उससे गलती हो गई थी, अब आप उस गलती को हमेशा लेकर बैठे रहेंगे। मैं कितनी बार आपसे माफी मांग चुकी हूँ, खुदा के लिए मुझे माफ कर दें। हामिद कहता है, तुम्हारी गलतियां इतनी ज्यादा हैं कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। पहले तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जन्नत जैसी माँ को खोया, अब भाई को खो दिया। हामिद रो रहा था। दूसरी तरफ आयशा ईशल को देखती है कि वो किचन की तरफ जा रही थी। आयशा ईशल को कहती है, मेरी और अपनी दुश्मनी याद तो है ना तुम्हें? भूल तो नहीं गई? तुम भूल सकती हो, मगर आयशा कभी नहीं भूलेगी। तायाजान की मौत ने तुम्हें इस घर के अंदर दाखिल तो होने दे दिया है। गलती से भी इसे अपना घर मत समझ लेना। ये घर मेरा है, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। किसी भी वक्त तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकाल सकती हूँ। ईशल कहती है, भाभी अभी भी वक्त है, समझ जाएं, खुद भी जिएं और दूसरों को भी जीने दें। आपकी नफरत ने आबिद अंकल की जान तो ले ली है, अब और किसकी जान लेंगी? ऐसा कहती है, तुम्हारी वजह से ताया जान इस दुनिया से गए हैं, तुमने उनकी जान ली है। न तुम आशिर को इस घर से अपने साथ लेकर जाती, न ताया जान आशिर के लिए तड़पते। तुम कातिल हो ताया जान की। ईशल आशिर के पास जाती है। आशिर कहता है, क्या हुआ? ईशल कहती है, क्या हो सकता है, एक ही बंदा है इस घर में जो अपने सिवा किसी और को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इधर आयशा भी प्रोग्राम बना रही थी। अब की बार ईशल को आशिर की जिंदगी से निकाल कर ही दम लूंगी। ईशल को अब दूसरा मौका नहीं मिलेगा। आयशा असद को कहती है, असद तुमने ईशल को अपने घर में रख तो लिया है, आप जानते हैं पहले भी उसने मुझे और तायाजान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। उसी की वजह से आशिर ने आप लोगों को छोड़ दिया। ईशल अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगी। असद कहता है, क्या करूं, आशिर की वजह से मुझे ईशल को इस घर में बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मेरा बस चले तो मैं खुद भी ईशल को कभी इस घर में रहने न दूं। दूसरी तरफ शायान एक बार फिर आयशा को कॉल करता है। मेरा ख्याल है इस बार आप मुझे पहचानने में गलती नहीं करेंगी। आयशा कहती है, क्या चाहते हो तुम, हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? शायान कहता है, मैं अपने दुश्मन को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। क्या ख्याल है तुम्हारे शोहर को जाकर बता दूं कि तुमने उनको कितना बड़ा धोखा दिया है? आयशा कहती है, तुम ऐसा क्यों करोगे, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? शायान कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई थी
اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ ویسے میری دوست ہے نا تمہارے گھر میں، سنا ہے تم نے اس کا بھی جینا حرام کیا ہوا ہے۔ شایان اگلے دن ایشل سے ملنے آ جاتا ہے۔ ایسا کہ شایان کو دیکھ کر جان نکل جاتی ہے۔ شایان آئزک کو کہتا ہے، یہاں تک آ گیا ہوں تو سمجھو تمہارے شوہر تک پہنچ گیا ہوں۔ ارے یہ کیا، تمہیں تو ابھی سے پسینے آ رہے ہیں، مجھے انایا سے بات کرنی ہے۔ ایسا کہتی وہ تم سے نہیں مل سکتی، جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے وہ بھولی نہیں ہے۔ اسد ایسا کے پاس آتا ہے، شایان کو دیکھتا ہے۔ ایسا اسد کو کہتی ہے، اسد یہ شایان ہے، ایشل کا کزن ہے، اس سے ملنے آیا تھا۔ اسد کہتا ہے تم مل لیے؟ شایان کہتا ہے جی۔ شایان چلا جاتا ہے۔ ایسا ایشل کے پاس جاتی ہے، کیا چاہتی ہو تم؟ شایان کو اس طرح گھر میں بلا کر مجھے ڈرانا چاہتی ہو؟ ایشل کہتی ہے آپ مجھے چھوڑیں، میں آپ جیسی چال باز نہیں ہوں جو کسی کی زندگی کو برباد کرے، میں اپنی لڑائی خود سے لڑ سکتی ہوں۔ ایشل غصے سے چلی جاتی ہے۔ ایسا کہتی ہے اس کا مطلب ہے کہ شایان یہاں خود سے آیا تھا، ایشل نے اسے نہیں بلایا۔ ایشل اپنی ماں کو کال کرتی ہے، امی وہ شایان یہاں آیا تھا، اس کی جرت کیسی ہوئی یہاں آنے کی؟ امی آپ ابو کو کہیں شایان کو یہاں آنے سے منع کریں، میں نہیں چاہتی کہ وہ مزید انایا کی زندگی کو مشکل بنا دے۔ زرنا کہتی ہے کیا شایان تمہارے گھر آیا تھا؟ ایشل کہتی ہے جی امی، اور ایسا بھابھی سمجھتی ہیں کہ میں نے اسے بلایا تھا۔ ایسا انایا کو کہتی ہے شایان آیا تھا۔ انایا کہتی ہے شایان یہاں آیا تھا، اس نے کچھ کہا تو نہیں؟ ایسا کہتی ہے وہ تم سے ملنا چاہتا تھا، بڑی مشکل سے میں نے اس کی منت سماجت کر کے بھیجا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اسے ضرور ایشل نے بلایا ہوگا، وہ شایان کے ذریعے مجھ سے اور تم سے بدلہ لینا چاہتی ہے، اور تم ایشل کو اپنی دوست اور خیر خواہ سمجھتی ہو۔ دیکھو اب بھی وقت ہے، تم ایشل کو عاشر کی زندگی سے نکالنے میں میرا ساتھ دو، یہ شایان کا بچہ ہمارا کچھ نہیں کر سکے گا، کیونکہ شایان ایشل کا سہارا لے کر اس گھر میں دوبارہ بھی آ سکتا ہے۔ انایا کہتی ہے آپی ایشل بھابھی کا میں برا نہیں سوچ سکتی، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ شایان کو یہاں بلائیں گی، اگر وہ کچھ کرنا چاہتی تو کب کا اس راز کو کھول دیتی۔ ایسا کہتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، تم اپنے برے بھلے کی خود ذمہ دار ہو، اگر کچھ غلط ہو گیا تو مجھے مت کہنا۔ انایا ایشل کے پاس جاتی ہے۔ انایا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایشل کہتی ہے انایا کیا ہوا ہے تمہیں؟ انایا کہتی ہے وہ شایان کو آپ نے بلایا تھا۔ ایشل کہتی ہے میں انایا شایان کو یہاں کیوں بلاؤں گی؟ انایا کہتی ہے بھابھی مجھے آپ سے ہی بھلے کی توقع ہے، میں روحان سے بہت محبت کرتی ہوں، اگر روحان کو پتہ لگ گیا تو بہت برا ہوگا، وہ ٹوٹ جائے گا، وہ مجھ پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتا ہے، شایان سے مجھے ڈر لگنے لگا ہے، پہلے بھی اس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہوئی ہے۔ ایشل انایا کو اپنے گلے سے لگاتی ہے، میرے ہوتے ہوئے تمہیں روحان سے کوئی الگ نہیں کر سکتا، میں شایان کا بندوبست کرتی ہوں، تم تسلی رکھو۔ انایا ایشل کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ ڈرامہ چال باز میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔